yeli zauti ya ye beton ya he nyumba ne madrasa wa he mayatima no msihiri riwa hao mjini bangwa kuni warambi ukabanga nze beto itilwa ukazilongozi hisa ritowa 5000 euro itaheze materieli za kwenda zati ye beton ya he nyumba no msihiri ne madrasa ya he mayatima mjini bangwa kuni yo furaha yawe karibu no 52 na 5000 yo 57000 euro. Ebandabo rinika watoto wa Madagascar wasilimu wajiunda ho mjini Shezani rione video yabo riwanika 2000 euro. Watoto wa Madagascar wasilimu wajiunda ho Shezani riwanika 2000 euro. Garanzori shukuri ya Mungu banranzi ngeli jarabu masuala. Bainu darasa mwe ndo shukuri ya Mungu zenje marazifanyaza ntukume zinu wakawo Mungu dernike taufik. Wayi Mungu dernika. Lazima sontipia alhamdulillah. Repartager video yinu plus et plus. Mwenyezi Mungu ambe wala in shakartum la azidannakum. Ikamshukuri yanga mjomwenjezeza. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Ikamkufuru ya adhabu yangu yo yinji. Kama lazima rishukuri. Nampartaje video haku kaga nyabute jemu yako speciali ushukura Mungu rahimide Mungu arenjezize. Mungu arenjezize. Ribeza rishukuria rale janje masuala njoka uzisabasha yepartia mwandu yunia ushukuria na uhimidia. Hizo riwanika 2000 euro. Haya abongo rtona kayo combien yosa na relera wasuli abo sar wasuli 57 na 2000 abo deja ngarasule 60000 ibaki 1000 euro retimize 60000. Haya banda abori nika 2000 euro ye madrasa ya huwa watoto wana washe wasomawe Qur'an humjini mdeni riwono video riwanika 2000 euro wa hule karo ya utiyabo nzi ukawa watoto wana washe basi yo madrasa usomesa tu wana washe Qur'an na hadithi za mtume ye karo kwa tina bahanu bokansi ngabole gaba riwabesha 2000 euro mone video juzi riwabeshe yabo deja bor sar wasuliye 60000 euro yabo deja yo 61000 euro armeze montar kwa 61000 euro 60000 euro. Aya bofundi eza dunga botsena bofundi uweze utimiza. Haya ambezoni tiyeze monta tsena beza utimizi bofundi. Haya ngabo moto tsena mu mjini ramnikaza ntsiku zavira zinu yani kiwa 2000 euro ngaruda tiye monta pia mu mjini dahubini nyuma za haba mbao hanikiwa 2000 euro ile prepare msafarahe ya beze yenzahe darsa dahubini Egypti au kange mwade akili 2000 euro rezito. Yabo basi asheti basi rirudi tena rito wa 5000 euro za kamili za unikaze mamburu za he darasa waleke zaidi ya hao haina mnria hule nyamabo watsinzeshe nyama ngazi janzu wani mwali rito wa 5000 euro rezini kema representa darasa walonga zija walonzuwani walomwali mafaizira huluye yembe ya hahe haleke zaidi watsinzeyo walonga zija mwali mugashine za mdreman wahulumbuzi wardo hulile ngoza hao za haidi watsinze ya hao vaho walonzuwani zemurdize nisma wahuluye magonzi maili mbuzi mbili walekezane hidi na hizo pia 5000 euro zitowa renikema representa wakofanya zihazizo wakahenda zendiyo hizo na unjahula na ubeha hula na hula walekezeze hidi za hao wahulelezi nyama vao watsinze yo 5000 abo deja bora sari wasuli nrongoza 66000 euro. 66000 euro abo mtu hamba hizo video mwaona nieze publication abo tezo 66000 euro bof na da hobitse yabo baki 4000 euro bofundiri wasuliye 70000 wabakia da hobitse da bofundi yabo katula zanga jari mwe calculatrice yabo ze 4000 zebaki yabo garduzi parsati ya labo ramumna sekondi yabo o mahaleka zirditse na zirumilwa harimo ze programu za hatu za HR darasa yabo garduzi ti yabo ze 4000 za utimizo 70000 euro abo za sasa rumilwa enda hubi harumuna sekondi yabo mjoze shelea ze video ngizo yabo pia garzo na ule zendini shamjo shelea ebana da hubi ze 4000 za utimizo 70000 euro yabo ndo tokana mu watukufu wa khairi wa imani wa jamalifu rirumia 60000 euro harimwaze nsiku zinu za mwezi mtukufu wa Dhulhijj riarumia ewa sasa shelea hule mapesa ya henda riditsa na rikobe ha materiali harimwa mahala teshelaze 4000 mahala za henda tena ribeha materiali za ulekeza omsihiri wa ambassadeur mone video itilo abo omsihiri wa ambassadeur zentu zabira zila ribeha materiali za sima ili haulekezo omsihiri ulo ambassadeur mone ze materiali hizo lizibeha yewe ya satena ridiribeha tena materiali za 1000 euro plus tena 1000 euro
homjini seleyani ya mahame iliye nyumba yake motola yakausome Qur'ani haramu musabaka numero 7 wangwa Salahuddin iliye nyumba ya mzazahe ya ndise rikari wabeshe ya yesima avant wabesha materializa sima rekorditse na rutoma pesa zensi kuzinu kume zinu riwabeshe ye wumtsanga neze zovro neze rupiye ne sumar iliye fondation ijandise zensi kuzinu yaboribe haze materiali homjini seleyani sisangizo pre abasangwa johandise fondation ya nyumba ya brick ya moto mzazi wa moto ola rawone mna nyumba wankatsa mtiti wala haizorono kawe moto yakawa usoma Qur'an riwonori mwashi mzazi wa nyumba ku ya kurwabwe ya brick hauti ya kurwashi owana wa Qur'an ribe haze materiali hizo zensi kuzinu mwoneze video titia yabo wakati ze materiali zakawasili aizo yabo deja zila katimilisa tizivumbuwa ze materiali kausibira hula na hula yabo deja mfikiri beseye ngabo za sati na razifanya yabo na diwaza yabo sari depanse ila 70,000 euro mapesa resari depanse ye 70,000 euro. Watukufu wa Islamu abasanga mjio ogharimwa ye masuala matano. Je vais commencer les 5 questions. Arjunja rimwa e masuala matano ya hatu. Shaya botika hanzanda yani sonse pia partager video ya leo. Reko mufanya darasa ze 3 jours zini. Sha sonse pia partager video rambi masha Allah. Rambi la quwwata illa billah. Rambi Allahumma barik. Rambi alhamdulillah. Rekauta furaha. Zirewe. Mamasikini. Zirewe. Ze video ngasinizo pia. Ze longora zifanya ngasinizo. Kubati mjambe wanu wabandrabo fumba mapesa watu ya rumila nda hubi zendongo pia ngasine video riwono ze video riwono mahala raurabesho wanazion rauranike zireu rauranike mayatima rezima treli razibeha raizo pia razifanya rezaho wawadira wabeshea alhamdulillah rashukuri ya Mwenyezi Mungu arinike tawfiki bayo wote mapesa mashasha mapesa menshi 70,000 euros izo combien de millions gojoka 50,000 euros izo 25 millions yabo imagine bomkana baraka yani 60,000 euros izo 30 millions za shikomori 30 millions comorien franc comorien 60,000 euros izo 30 millions za shikomori 70,000 euros yabo izo nartuamba kabizo ndongo za 35 millions 35 millions harema 2 semaines ima pesa upia ze mambro wazundunda Allahu Rabbul Alamin ndiye wanika ima pesa yao pia wandu wakawombaze dua wale hundunda Allahu Rabbul Alamin ya wanika ze kabuli ze dua zao zije kabuli watu waze sadaka za haunga wale kaza kabuli wasangu wajungunda za kabuli tihale yabo insha Allah wahunda za kabuli ngwajungunda na kabuli za sasa wale kawa wahundu kabuli zindu watishazila wanzao kaja hunda ngwajuzi hunda zihaja zao tihale yabo wanza Rabbul Alamin haukarifurahisha zirewe na mayatima rifurahisha na wanazioni wasomao rifurahisha na misihiri na madrasa na wandu wa Qur'ani alhamdulillah Rabbil Alamin garjibi wao tukufu aizo abasa inu ngatunjio harimwa yala masuala matano aina mriatashe ya centuria haye nandu kana msamwele wa mratu joshangaya ngabo wandu wato wa mapesa ukawa kanza watsinzi wa zinyama waungwa 22 personnes wandu wa darasa wabega mapesa wa participe ili watsinzi wa zinyama daone ze famille za hao wakaya 22 personnes abongo juo 150 euros ya 22 personnes ya wakaja jotimu hata 5,000 euros na bori tsinzi zinyama za mapesa ya timu 23,000 euros ya zinyama izo pia rekauzi tinza yenia ya hatu ngaretsinza we zinyama zinu ya haina mru wa darasa utsina mwaye za utsinza shenyama au hajo hundra yemaye shaiho yaliyo ze nafasi ya tahe nyama kaja wahia hundra ze nafasi riti ya yeni ya hizo yezinyama hizo zonse pia zikautsinzwa hasibabu ndanyi wazaza hatu hasibabu ndanyi wababa hatu hasibabu ndanyi wanasho hatu ili muhundeze ajiri za he udhuhia ili muhundeze ajiri za ukamdhihi za ukamsakrifie za ukana mdhihi omahaunu iyo ndi maksada ya hatu rakowege mapesa ya la harimwa zensi zila mziwonao maunu wanazioni watsinzawe zinyama zila pia eva za barindi nino wandu wakanza watsinziwa izo fami ngabi wandu 20 bofundi ne mapesa la pia ila rekautsinza hasibabu ndanyi yeni yande ze fami za hanyu yeni yande ze jamaa za hanyu haina mrolo yawe kaukaja hundra yemwe ya utsinza na ke makini
yake tranquil ukoma haunu hasa hatsinzi umo haunu hasa hunduzi ajiri umo haunu hasa hundu utukufu raira mzaza hage raira mbaba hage raira mrumsha hage raira mzaza hage rairo wana umo haunu msamhunduzi ajiri za udhihi msamhundu utukufu wa udhihi msamhundu ila utukufu mtume sallallahu alayhi wasallam yamba ukana haina mrudhihi mtu atsinzawo shinyamashile damu ile isi wasuli mbinguni mbele ya Allah rahaye damu ya jakome ya bonzi mtu asisamihilwa madhambi yae mrungu samihiwa madhambi ya hahe rahe damu ila ya jakome ya bonzi abunga rombo Mwenyezi Mungu ikanyonsi pia nyondo erdarasa Mwenyezi Mungu asamsamihine madhambi haukamsamtsinzie zinyamazila rizitsinzi zila pia hasibabu ndanyi zinyamazinji na zinji msamziwono ayuzonga rombo Mwenyezi Mungu ike hasarnike kabuliso nsipia ike harisamihe madhambi ya hatu ike harinikaze khairi nezibaraka yonde makswada hezi nyamazila mratu joshanga ya zabarinti ni bofundi ube hagar wanauze video hula fulani zinji olanda nyi watukufu mhundreze ajiri au kamtume sallallahu alayhi wasallama wakati yakufanya udhuhia yakautsinza ili ndio njio harimwaye masuala matsan wakati mtume yakaudhihi yakaufanya ye udhuhia hatsinzi mbili na abo mndu tsinza nzima yene familia yake mtume hatsinzi mbili hatsinzi magonzi maili lezima mtume hamba Allahumma hadha anni wa an ahli baiti wa an ahli mtaboka legonzilinu nisitsinza yenia de langu mimi na familia yangu yani mndu androsha yake na wana yake tumede hamba ilike fidia yakeze tabu ne maisha na hizo pia mbi mazinziro ila bili hardarenga kautsinza mtumati yeni hamba hadhihi an fuqara'i ummati inunga mtsinzio ye mafukara mamasikini wa ummati wa hangu watojoka uhundaze mwenye watsinza nunga mwanzo wahundeze ajiri linunga mtsinzo ramplasa ya hao wahundeze ajiri mtume azifanya watu sisi president Erdaras haonuka wanuandu wa kheri wandu Erdarasa wanuandu wajitolea ukaenda usiku wekanziba nuishilia ze darasa haina mruka natoshinda hunde sasa kantero hule gonzi haina mruka siwa nadamu haina mru yana problem mrujo hatani ya haja hundu wakatema pesa katina na bala mruka na mapesa shawu wakati uja katina ayusu ya murifanyeje na rijailio wandu wanu pia wa Erdarasa wako ishilaze ndongozini wakujitolea ruwalwari mwa mambo ruwatswari mambo haina mndu ukaishi darasa zili ulohari mwa Erdaras ukaujibiwa ne Erdaras uitihimilio ikaishi darasa ngwa vumbulo na yauhima hawa defend yauhima hawa dailia yakakubali fundia vumbulo naye yekanza mnza Erdaras vumbulo naye yekanza hizo wandu wawe mahaba yao ranzanao ha Mungu ketsubide mahaba yao ya hanyo shanganzo ike yazitendwa yabwe zitendwa dazibi sonsi pia rihundeze ajiri za he udhuhia watu rono kartoi mapesa yao pia sonsi pia ritinze zinyama hizo ili haina mndu yabo Erdarasa yaunde huka hatsinzishe nyama ahunduze ajiri raramzazahe rambaba aizo yabo satire pondele suala la husu ye zinyama zinjira kauzitinza zila ili mwelewe na garombo Mwenyezi Mungu yare na muhani ritinze zinji rahana zila na rambe amin Allahumma amin garombo Mwenyezi Mungu yare na mo yarinike na unono yarinike na sante yarinike na mali inji plus rahana zila muhani inshallah muhani ritinze zinyama zinji rahano muhawu Mwenyezi Mungu ajelie tena muhani ize fami za zirewe na maindikape na mayatima razisedo muhawunu 50 fami garombo Mungu kama muhani risaidie hata 205 fami hata ike plus garombo Mwenyezi Mungu yarinike mali inji na tawfiki rifanye zinji rahane zo razifai garombo Mungu zenjemano wawadera wasaidia rawabahiza rawasaidia garombo Mungu muhani risaidie wenji tena wahundra unono aizo hautimizi abasainu ngarjonjia uharimwa emakestio matsanu na mnisamihi avane janji uharimwa emakestio matsanu ni mbushirie ni uzade wa heri yaukana msamono emnamoto mwanamshe wola mumjini ndahubini hasa harejei msamono ye mafoto tkanzare himidi Mwenyezi Mungu emnamoto mwanamshe wola ngamumwanao hasa harejei humjini hasa habono ola mwanamshe kawele ditolahe tawoi ola mwanamshe tsunga mwanao wendo la mwanamshe jahia mumjini mjwayezi ya mbude ikawele ditolahe likali roha lizimbi liroha pumba la kamili yode namne kaungu jihunro abasa hasa habono harejei humjini hao salama salimina
alhamdulillah rabbil alamin asare jay komori abasa inungu jihundu ho mjini mjwa yezi yambude yode namna yaliyo ngamumunao sahabo no imoto alhamdulillah rabbil alamin shukra rishukuri ya Mwenyezi Mungu aizo ya worka hanzari moneseni simonesani ya video ya hemna moto mumwali ikawrimbesha mapesa tena ko prepare voyage yahe wahele ditola habono hasareje yabasangu jihundu mumwali bahe iyo shukra iyo neema izo pia zifanya zentu hukume zinu yewa izo pia zijirize zentu hukume zinu deze 10 jours zinu dabe mna moto mumwali ya rejei mwali rikahumlibia zenogo pia zefre pia rimfanyilie ya rejei mwali dena mbabahe zentu huzintena emoto ijuzi ndabo yakawaswili humjini hao zenema izo pia rishiri zifanya zentu huzinu grace Allah subhanahu wa ta'ala aizo lazima shukuru Mwenyezi Mungu ya rinike tawfiki rifanya njema zinji rifanya na zinji abasa inunga mjonjia harmaze 5 jours attaché vos ceintures haina mndu natia ceinture yahe rinjie uharimwe darasa ritijoleta tijolenga wakati mwinji ngojo wenji kwa jajo kanga darasa haku madama gasina tujuru zaidi unongo jumotsole mikate na furaha shaka batsi mushkelo wajua hiwa ishie darasa leo maudunga rjo hendele darasa insha Allah taala fundi ikanganye tarenga mjuti ye JM ya speciali ili ni juice ye boying masuala matano nga mwanzo ni juice ye boyinga basa maudunga mjwa fishe ema foto yake zemamburu harimo abandu bazima tsinado tazima maudu ngamjorenga zemamburu pia nizi antwire bazima ni afishe nifanye ye bila yake mapesa romia zentu zinu pia ni kaze ya mafoto yake ze staff yabo tundo kabala walando wando wale mamburu basi ilande ze staff shabala hini mamburu balangio na 50 au 30 usha karna tudor turegema ze mafoto pia za ze mamburu ndo pia kasha suka za ye staff yani ndo watenda ye mamburu ya wala wadogo wala watende mamburu shelebo tukufu yekayo yivumbulwa wandu watano yabo iti swifi za ya huwa rupia kartofungwa mamburu wa ili wararu foto la mzima tabumra jokaula de mruwa he mamburu ya hatu wala isaitosho e mamburu yonsi pia abasa ngartunji ya konti yani randise ngamjoni samihi au kana ngamwana wakati unu lewe bidikenga mimi na bogo sendondo shanja juo pwaze nyile mwana rahani jandis ili muone go mwana dele pale zenyile tezi na bidin lekeze zenyile zista winro njajo pwaze nyile gono unjauzi heya njajwana lekeza hunu ibidin razamina hindro lekeze njaju hunu ibidin lekeze njaju ngonde mafu yangu tsango mahu njaju puwe mafu zabarindri ni njaju puwe mafu bofu imana utujo puwe mafu mpaka mautu na gomi sati tindishe nyamesha hangu releze ujo njarmwe darasa njaju wana puwe mafu leo na watu jojua ni pu kumisa titinzesha hangu jana au juzi sasa titinzesha hangu njajo pwe mafu njajo ulekeza ngeli njajo ulekeza makapo hau hundra jujumwa ngoju pourquoi wokole wonga bozinya matena zakautsinzo walo Egypt wakautsinza tsihele bana banda wakautimizi nizitia mu video yabo walo Kenya abanda wakautsinza tsihele bana walo Uganda leonda wakautsinza na izo zinyama ngamtsinzo hasiba bundanyi nabo nganzo mratimizi hotsinza ngemrapoze nyile zentsukume mrukaji upuwa yabo tundado twani poze nyile zabarindi lazima nikeswiri ukazila zinyama na tenia za hanyunyo tsipia ukasazitsinzo nikeswiri sampurisa ukarisaritinzi pia mtate fulani sashitsinzo koko fulani shashitsinzwa grupu fulani shitsinzwa zila raptowa zemamburu zitsinzwa watati wa erdara sasaritsinz nikemakini ukazitsinzwa pia ngo wakati yoni jopwaze nyile nilekeze mafu awo yone mana mtijwa shanga fundileo ibidi yake boga tina udwani kebogos wala tina udwani pwenyile mpaka tikaswirukana yezinyamara zitowa zitsinzwa za he erdara sazonsi pia zisazitsinzwa risari hunduze ajiriso ntipia ngo wakati yoni pweze yenyile auke kati pweze nyile abo ngiyo hama nsokana hamune hangu basi nitinze hangu yabo kabati faida ikamrungu janzo wayeche shaka tuhanza wana wandu ikawodo muhimilia hasababu ya hedini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabo itojoka hama bana midamina kahanza nitinze hangu ni debarase
yabo kabata faida yabo de mali na tujo uzitinza na tujo ulekeza nyile lazima nike makini nijuo kanezi nyama zonti pia sazitinzwa kwani mahala rabe hazinyama zisazitinzwa abasanga simakini aba mahala wor sartimizi aba maudu botasine juga amno juani lekeza zenyele zango kanga miswil ukasati wonozi la video ne mafoto ukarisare tindeze nyama za hatu sonti pia sondo darasa lezi mgudu nekeza khaira nekeza baraka yarinike maisha mema yarinike unono yarinike bahati njema yarinike neza khair abasayinu ngarjunjia uharimwa le 5 questions masuala matano nilonayo haina mru masuala matano 5 questions na mwanzo haina mru yaishilie masuala yakamru nge tayari yateje emurala 5 questions wof tamba 5 questions haina mru na note masuala